فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ حیدرآباد کی آئی ٹی ملازمین نے شہر میں ہائی ٹیک سٹی کے قیام کے 25 سال کی تکمیل پر تیلگو دیشم و سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی ستائش کی۔ 25 سال کی تکمیل پر سلور جبلی تقریب منائی گئی۔ ہائی ٹیک سٹی کے لیے چندرا بابو کی سافٹ ویئر ملازمین اور آئی ٹی ماہرین نے ستائش کی۔ ان کی تصویر والے لوگوں کی نقاب کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے اس احساس کا اظہار کیا کہ چندرا بابو ایک ایسے شخص ہیں جو دنیا میں ایک منفرد شہر بنانا چاہتے تھے۔ چندرا بابو کی بنیاد کی وجہ سے حیدرآباد اب ایک ترقی یافتہ شہر ہے۔ 1998 میں چندرا بابو نائیڈو نے ہائی ٹیک سٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ انتخابی گہما گہمی کے درمیان آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی نے سیاست سے ہٹ کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور اسے وہ زمین واپس کرنی چاہیے۔ اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اس معاملے پر قرارداد منظور کی ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کی زمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل کو اب یہ زمین واپس کرنی چاہیے، اسے غزہ کا پورا حصہ فلسطین کو واپس کرنا چاہیے۔ اویسی نے مزید کہا کہ اسرائیل جس طرح سے اس جنگ میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور انہیں قتل کر رہا ہے وہ قابل مذمت ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PM مودی سے اپیل کرتے ہیں کہ غزہ میں ایک انسانی راہداری کھولی جائے اب جبکہ ہمارے پاس G20 کی صدارت ہے۔ PM مودی سے اپیل اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سانحے کی مخالفت کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ ایک انسانی راہداری کھولنی چاہیے تاکہ غزہ کے لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسد الدین اویسی اسرائیل حماس جنگ پر مسلسل اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور اسرائیل پر تنقید کر رہے ہیں۔ حال ہی میں اسد الدین اویسی نے اسرائیل پر الزام لگایا تھا کہ وہ پچھلے 80 سالوں سے فلسطینی زمین پر قابض ہیں۔ راجستھان کے جے پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے پچھلے 80 سالوں سے فلسطینی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے جب جنگ شروع ہوئی تو اسد الدین اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس شروع کیا تھا۔ پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے مسجد اقصی کی ایک تصویر شیئر کی اور لکھا کہ ہینڈرس آف غزہ، فلسطین زندہ باد، تشدد ختم، مسجد اقصی آباد ہے۔ انڈیا ایڈ بھیج رہا ہے تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھیے ایڈ انڈیا بھیجا رہا ہے مگر اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایڈ الاؤ نہیں کریں گے۔ ہم جو ہے رافا سے، ایجپٹ سے رافا سے غزہ میں ایڈ بھیجانے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پلینز بھی چلے گئے ہیں مگر اور ہم پرائم منسٹر نریندر مودی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ پہلے سیز فائر کرائے، وہاں پر غزہ میں سیز فائر کرائے، غزہ میں ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کو کھولا جائے۔ غزہ میں 50,000 مہیلا پریگننٹ ہے، اسپتال ختم ہو رہے ہیں، اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے، آکسیجن نہیں ہے، اینستھیزیا نہیں ہے۔ تو ہم ہمارے دیش کے پردھان منتری سے یہ اپیل کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل پر، بلکہ ہمارے پردھان منتری G20 کے بھی اب ہمارے پاس پریزیڈنسی ہے، تو ہم جب یوکرین پر حملے کا کنڈیم کرتے ہیں تو یہ بھی حملہ کنڈیم کر کے وہاں پہ ہیومینیٹیرین ایک کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ غزہ کی جنتا کو ہیومینیٹیرین ریلیف مل سکے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری یہ بات اسرائیل کو کریں گے اور اس کا ایک کوریڈور کھلوائیں گے، اور ایڈ کی ضرورت ہے وہاں پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 5,000 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی اور ممتاز احمد خان رکن اسمبلی کی ملاقات کی خبر نے دونوں شہروں کے سیاسی حلقوں میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔
اور ممتاز احمد خان کو ان کے حامیوں کے علاوہ طویل مدت تک جماعت کے ساتھ رہنے کے باوجود کسی عہدے سے محروم اور سابق و مرحوم ارکان اسمبلی کے افراد خاندان کی حمایت حاصل ہونے لگی ہیں۔ میڈیا کے مطابق سابق مجلسی ارکان اسمبلی کے فرزندان وہ افراد خاندان جو اپنی نئی نسل کے لیے کارپوریٹر اور اسمبلی کی نشست کے خواہش مند ہیں، وہ بھی ممتاز احمد خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ گزشتہ یوم رکن اسمبلی چار مینار ممتاز احمد خان اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری سے ان کے مکان پر قائد مقننہ کی ملاقات میں جو بات ہوئی، اس میں جو شکایات کی گئیں ان کے متعلق اکبر الدین اویسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ دونوں ارکان اسمبلی نے جماعت کے بعض افراد کے تیور سے اکبر الدین اویسی کو واقف کرواتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کے پاس رکن اسمبلی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ان افراد کو اس قدر اختیارات دیے گئے کہ وہ عوام میں منتخبہ نمائندوں کی تذلیل کرنے لگے ہیں، جبکہ عہدیداروں کے پاس بھی ان کی رسائی اور نمائندگی کو اہمیت دی جا رہی ہے، جو کہ ارکان اسمبلی کو حاصل نہیں ہو رہی ہیں۔ ممتاز احمد خان جو انتخابات میں حصہ لینے بضد ہے نے اپنے موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ عوام کے درمیان خدمات انجام دینے صحت مند ہے۔ دیگر جماعتوں میں جس طرح ارکان اسمبلی و پارلیمان اپنے بچوں کے لیے ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح وہ بھی اپنی آئندہ نسل کے لیے ٹکٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مجلس کی اگلی تاریخ کا مشاہدہ کیا جائے تو قیادت نے کسی رکن اسمبلی کے فرزند کو ٹکٹ نہیں دیا ہے اور نہ کسی فرد خاندان کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ مجلس کی تاریخ میں ایک خاندان سے 2 ارکان اسمبلی کا اعزاز اویسی خاندان کے علاوہ ڈاکٹر وراثت رسول خان کے خاندان کو حاصل رہا ہے۔ ڈاکٹر وزارت رسول خان و ان کے بھائی وراثت رسول خان مجلس کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہوئے، لیکن ان کے فرزندان میں کسی کو مجلس نے امیدوار نہیں بنایا۔ اسی طرح مرحوم اراکین اسمبلی ابراہیم بن عبداللہ مسقطی، محمد امان اللہ خان، سید باقر آغا، سید سجاد، محمد افسر خان کے خاندان یا فرزندان میں کسی کو کارپوریٹر یا رکن اسمبلی نہیں بنایا گیا۔ ڈبل انجن سرکار، ڈبل بیڈ روم فلیٹس کے بعد اب تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں ڈبل سیٹ سے مقابلے کا دور چل رہا ہے۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے اپنے حلقہ اسمبلی گجویل کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی کاماریڈی سے مقابلے کے اعلان کے بعد بیشتر تمام سرکردہ سیاسی قائدین اپنے حلقہ اسمبلی کے علاوہ دیگر حلقہ جات اسمبلی سے مقابلہ کرنے لگے ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی سے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے حلقہ اسمبلی گجویل اور حلقہ اسمبلی کاماریڈی سے مقابلے کا اعلان کرنے کے بعد گزشتہ یوم بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کی گئی، جن میں رکن اسمبلی ایٹیلا راجندر کو ان کی اپنے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے علاوہ چیف منسٹر کے حلقہ اسمبلی گجویل سے امیدوار بنایا گیا ہے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے سربراہ KCR کے 2 حلقہ جات اسمبلی سے مقابلے کے اعلان اور ایٹیلا راجندر کو 2 نشستوں پر امیدوار بنائے جانے کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی بھی اپنے حلقہ اسمبلی کوڑنگل کے علاوہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے خلاف حلقہ اسمبلی کاماریڈی سے امیدوار بنائے جا سکتے ہیں۔ میڈیا کے مطابق ریاست تلنگانہ میں کانگریس اور BRS کے درمیان جاری 2 رخی مقابلے کو 3 رخی قرار دینے کی کوشش میں BJP اپنے قائدین کو قربان کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ریاست میں انتخابات کا ماحول کافی دلچسپ ہوتا جا رہا ہے۔ BRS پارٹی ذرائع کی جانب سے کیے جانے والے دعوے میں کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر نے 2 نشستوں سے مقابلے کے اعلان کے ذریعے دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان جو ہلچل پیدا کی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ کانگریس اور BJP اپنے قائدین کو 2 نشستوں سے مقابلہ کروا رہے ہیں، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ رکن اسمبلی ایٹیلا راجندر نے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے خلاف مقابلے کا اعلان کیا تھا اور اس بنا پر وہ اپنی خواہش سے حلقہ اسمبلی حضور آباد کے علاوہ حلقہ اسمبلی گجویل سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کانگریس قائدین کا کہنا ہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کاماریڈی سے کانگریس کے مسلم امیدوار کی شکست کو یقینی بنانے کے لیے جس انداز میں گجویل کے علاوہ کاماریڈی سے مقابلے کا اعلان کیا ہے، اسی لیے کانگریس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے چیف منسٹر کے خلاف مضبوط امیدوار کو ان کے خلاف میدان میں اتارنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک آپ کے بچوں کی صحت
हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के मधुरानगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 38 साला खातून को 2 दीगर खवातीन ने मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया और उसे लूट लिया। मधुरानगर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर की रिहायशी मुतासिरा खातून ने बताया कि उसका अपने शौहर से झगड़ा होने के बाद घर छोड़ दिया। उसने रात बस स्टॉप पर गुजारी। वहां 2 मुलजिम खवातीन उसके पास आईं। मधुरानगर पुलिस स्टेशन से स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO B श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पहले तो उन्होंने मामले के बारे में दरियाफ्त किया और उसे तसल्ली दी। उन्होंने उसे यूसुफगुड़ा के ब्रह्मा शंकर नगर में अपने घर ले जाने की पेशकश की और उसे यकीन दिलाया कि वो वहां महफूज रहेगी और सुबह को वहां से जा सकती हैं। इस दौरान उन्होंने इसे कोई नशा आवर कोल्ड ड्रिंक पेश किया। शिकायत के मुताबिक दोनों मुलजिम खवातीन ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की जब वो नशे में थी। SHO B श्रीनिवास ने कहा कि इसके जिस्म पर खरोच के निशानात थे। उन्होंने इसकी 4 तोला वजनी सोने की चेन और उसकी बालियां छीन कर राह फरारी इख्तियार कर ली। मराठा तहफुजात मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में शुभम पवार नामी 24 साल नौजवान ने मराठा तहफुजात का मुतालबा करते हुए खुदकुशी कर ली। मराठा तहफुजात मामला तहरीके तेलंगाना की तरह होने लगा है और नौजवान अपनी जान देते हुए हुकूमत को मराठा तहफुजात को यकीनी बनाने के लिए मुतवज्जे करवाने लगे हैं। महकमे पुलिस की ज़राए के मुताबिक मराठा तहफुजात के लिए जारी जद्दोजहद के दौरान शुभम की खुदकुशी चौथी खुदकुशी है। बताया जाता है कि मराठा कोटा के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवानों में मनोज राजांगे की खुदकुशी के बाद ये रुझान शुरू हुआ जो कि शिद्दत इख्तियार करने लगा है। अर्धापुर तालुका नांदेड़ जिले से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जो कि मुंबई में छोटी मोटी मुलाजिमतें किया करता था, उसने मुंबई से नांदेड़ अपनी बहन से मुलाकात के लिए रवानगी का इजहार करके अपने घर से रवाना हुआ था। शुभम के वापस ना होने पर उसके वालिदैन ने पुलिस में इस बात की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने शुभम के फ़ोन के लोकेशन की जाँच के साथ तहकीकात शुरू की, जिस पर शुभम की नाश पुलिस को दस्तयाब हुई। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के लिए कांग्रेस हुकूमत ने बड़ी खुशखबरी दी है। कर्नाटक हुकूमत ने फैसला किया है कि मुकाबिला जाती इम्तिहान के दौरान तालिबात हिजाब पहनकर इम्तिहान दे सकेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया और रियासत के वजीर तालीम MC सुधाकर ने एक तज्जियाती मीटिंग की थी। मीटिंग में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि इम्तिहान के दौरान तालिबात को हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हिजाब मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत में वजीर तालीम MC सुधाकर का कहना है कि कुछ लोग हिजाब को लेकर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग इम्तिहान में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर एतराज़ ज़ाहिर करते हैं और माहौल को ख़राब करने के साथ साथ ही तज़ब्ज़ुब वाली हालत पैदा करना चाहते हैं। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि सभी लोगों की आज़ादी को तवज्जो में रख कर ही हुकूमत ने यह फैसला किया है। नीट के इम्तिहान में भी तालिबात को हिजाब पहनकर बैठने की इजाज़त है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनकर इम्तिहान दे सकता है। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। वाज़ेह है कि कर्नाटक में हिजाब तनाज़े ने 2022 में खूब सुर्खियां हासिल की थी। एडोपी जिले के PU सरकारी कॉलेज में इंतजामिया ने हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात पर रोक लगा दी थी। उन्हें कॉलेज के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी। इस पर बहुत हंगामा हुआ था और फिर कई कॉलेजों व सरकारी इम्तिहानात में मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी। कई कॉलेजेस के बाहर मुस्लिम तालिबात ने एहतजाजी मुजाहरा किया था, लेकिन कॉलेज इंतजामिया और रियासत की BJP हुकूमत इस पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस लीडरान ने कहा कि हुकूमत में आने पर मुस्लिम तालिबात को हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त मिलेगी और अब कांग्रेस ने अपना ये वादा पूरा कर दिखाया है। RSS ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का एहतमाम किया। इस दौरान संघ के सरबराह मोहन भागवत ने मणिपुर में जात पात के तशद्दुद पर पूछा कि क्या इस तशद्दुद में सरहद पार से आने वाले अस्करियत पसंद मुलविस थे। नागपुर में RSS के दशहरा रैली से खिताब करते हुए भागवत ने कहा, माइती और कोकी बिरादरियों के लोग कई सालों से एक साथ रह रहे हैं। उनके दरमियान अचानक तशद्दुद कैसे हुआ? तसादुम से बैरूनी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाती हैं। क्या इसमें बैरूनी अवामिल मुलविस हैं? उन्होंने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह
3 दिन के लिए मणिपुर में थे। असल में किसी चीज ने तनाज़े को हवा दी। ये तशद्दुद हो नहीं रहा है, इसका इर्तिकाब किया जा रहा है। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि उन्हें आरएसएस के कारकुनों पर फख्र है जिन्होंने मणिपुर में अमन की बहाली के लिए काम किया। भागवत ने कहा कि कुछ समाज दुश्मन अनासिर खुद को सखाफती, मार्क्सिस्ट या बेदार, लेकिन वो मार्क्स को भूल गए हैं। उन्होंने लोगों को 2024 के लोकसभा इंतखाबात से कबल जज्बात भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिशों से खबरदार किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन से रब्ता किया और गजा में कशीदगी कम करने और गजा का मुहासिरा खत्म करने पर जोर देते हुए फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन करके इसराइल फलस्तीन की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। फ्रांसीसी सदर से राब्ते के दौरान सऊदी वली अहद ने गजा का मुहासिरा खत्म करने पर जोर देते हुए कहा कि खित्ते और दुनिया की सिक्योरिटी को दरपेश मुमकिन खतरात से बचने के लिए गजा में शहरियों पर फौजी हमले फौरी बंद होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गजा के अवाम पर हमलों को यकसर मुस्तरद करता है। बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी करते हुए गजा में शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और आम लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने का अमल फौरी बंद होना चाहिए। सऊदी वली अहद ने फ्रांसीसी सदर से बातचीत करते हुए फलस्तीनी रियासत के क़याम, देरपा अमन और खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली पर जोर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी सऊदी वली अहद को फ़ोन करके इसराइल फ़लस्तीन के दरमियान हालिया कशीदगी में इजाफे पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो से बातचीत के दौरान सऊदी वली अहद ने हालिया कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तशद्दुद मज़ीद ना फैलें। सऊदी वली अहद ने जोर दिया कि गजा का मुहासिरा ख़त्म किया जाए ताकि इसराइली बमबारी से मुतासिरा शहरियों को फौरी तिब्बी और दीगर इंसानी इमदाद पहुँचाई जा सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।